Здравствуйте! Сегодня мы поедем на метро. Это один из самых удобных видов транспорта в Петербурге. Мы посетим кладбище, где находятся могилы всемирно известных писателей, художников, композиторов и других известных людей. Вперед! Смотрите, там есть схема. Сейчас мы находимся на станции Гостиный двор. Мы поедем до станции Площадь Александра Невского. 2 остановки. Извините, скажите, пожалуйста, как купить билет? Вам нужно купить жетон в кассе. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. 1 жетон, пожалуйста. Спасибо. Вот, я купила жетон. Стоимость проезда не зависит от расстояния. 1 жетон – 1 поездка. Можно ехать как хочешь. Вон там турникеты. Пойдемте. Вот сюда нужно опустить жетон. Загорелась зеленая лампочка, и мы можем идти. Смотрите, какой длинный эскалатор. В Петербурге много рек и каналов, поэтому линии метро проложены очень глубоко. А какой он быстрый! А вот и наш поезд. Пойдем. Ну вот мы и пришли. Здесь находятся могилы известных деятелей искусств, которых вы все знаете. Пойдемте посмотрим. Кладбище находится недалеко от станции Площадь Александра Невского. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, вы здесь работаете? Да, работаю. А где находится могила Достоевского? Вы можете идти направо, и там увидите могилу Достоевского. Спасибо. Чтобы посетить могилы своих любимых писателей, композиторов, на кладбище приходит множество их поклонников. А вот и могила Достоевского, великого русского писателя, написавшего такие произведения, как «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и многие другие. А вот здесь могила Мусоргского. Он написал такие произведения, как «Картинки с выставки» и многие другие. А вот это могила Петра Ильича Чайковского, великого композитора. Музыка Чайковского вечно будет жить в наших сердцах. Иногда бывает здорово спокойно пройтись по аллеям этого места. И вы тоже, если у вас будет время, приходите сюда насладиться такой прекрасной атмосферой и полюбоваться этими местами. Bonjour, je m'appelle Élise Goldberg. J'aime beaucoup sortir pendant mon temps libre et découvrir de nouveaux restaurants. À Paris, j'ai cette chance qu'il y a beaucoup de restaurants très différents à découvrir. Et je vous propose d'en découvrir quelques-uns avec moi. エリーズ・ゴールドベルグさんは出版物の構成者。毎日が文字と向き合う細かい作業。常に神経を尖らせているため、休みの日になると思いっきりくつろぎます。くつろいでんな。ここは年に一度開かれるパリ12区ベッシーの家具市。おー、楽しそう。掘り出し物がたくさん出るので、インテリア好きのエリーズもちょっとお散歩です。Waouh! Il est vraiment très joli, j'adore.
そしてインテリアよりも好きなのが食べること。 Délicieux. 美味しいものがあると聞けば出かけていき、パリ中のレストランを開拓しているのだとか。今回も美味しいものを見ながらレストランでの会話の仕方を教えてもらいましょう。 Bien. やってきたのはパリ9区。 Je vais vous emmener dans un restaurant avec un concept très rigolo. Et nous allons apprendre comment passer commande dans un restaurant ou un café. C'est ici. Les fils à maman。 日本語にするとお母さん子たち。実はこの5人の青年が自分のママの料理を食べさせたいと店を開いたのが始まり。子供の気持ち、家庭料理が味わえる店なんです。料理のレシピはすべてママたちが考えたもの。見た目にも可愛く懐かしいと思える料理をラインナップ。月に一度は必ずママがやってきて料理人に指示を出します。その日には特別メニューも出て店内はお祭り騒ぎになるそうです。それではここでレッスン開始。 Waouh! Comme je vous disais, cet endroit est vraiment plein. C'est très sympa. Bien, bonjour. Bonjour. Pour une personne? Oui. Comme je te dis, c'est bien blindé, donc tu n'auras qu'une solution, c'est manger soit au bar, ce qui est vachement sympa, à noter, ou alors dehors si ça te va. Alors en terrasse. Ouais, et bah t'as bien raison. Merci. ランチやディナーの時間にはテーブル選びにちょっとした注意が必要です。 Voilà, je suis installée. La table est déjà dressée. C'est souvent le cas pour les tables où on va déjeuner. Si la table n'était pas dressée, ce serait plutôt une table pour prendre un verre. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez disposer de quelque chose, il suffit d'utiliser l'expression « vous avez ». Vous avez. Quand le menu n'est pas sur la table, on demande « vous avez la carte ?» Carte. Et je vais d'ailleurs le faire tout de suite. S'il vous plaît, vous avez la carte? Vous avez la carte. S'il vous plaît, vous avez la carte? Vous avez la carte. Oui. で、メニューをください。そうですね。 Videos an. Wie viel kostet die? Die kostet 70 Euro. Oh, alles klar. 70 Euro? 70 Euro. Wunderbar, ein absolutes Schnäppchen. Gebe ich Ihnen sehr gerne. Bitte schön. Vielen Dank. Und wo wird das denn jetzt genau hergestellt oder angefertigt? Da können wir gleich mal rübergehen. Unser Atelier ist nur eine Straße weiter. Ach was, direkt um die Ecke? Ganz genau. Wunderbar, also einen kleinen Spaziergang entfernt. Los geht's. Super. ハックさんの工房では現在8人の職人が働いています。バッグに使う生地を見せてもらいました。その生地はというと、スイス軍が使用していたテントです。 Was macht dieses Material jetzt genau aus? Warum ist das so besonders? Ist es jetzt irgendwie besonders stabil oder? Es ist sehr stabil. Ich finde, es hat eine wahnsinnig lebhafte Struktur. Ne, wenn man hier drauf guckt, denkt man, boah, das ist interessant. Ich kann jetzt gar nicht genau beschreiben, was da das interessant ist. Und das sind einfach Materialien, die mich so ansprechen und wo ich die Tasche schon vorher sehe. テントや郵便袋はもともと丈夫な生地で作られています。ハクさんはその質の良さに惚れ込んだのだそうです。継ぎはぎやシミなどが仕上がりの際どこに来るかを計算しながら裁断していきます。 Mir gefällt auf jeden Fall besonders gut, dass du hier viel Wert auf Recycling legst und Stoffe wieder verarbeitest oder verwertest. Wie ist es dazu gekommen oder was war deine Motivation, das zu tun? Also es ist schön, dass es ein Recycling ist. Ich möchte sie aber sozusagen nicht als Recyclingtaschen verkaufen. Das wäre mir zu wenig.
Es geht mir erst ums Produkt. Das Produkt muss schön sein, das muss haltbar sein, das muss praktisch sein, das muss den Nutzer erfreuen. Und dann sucht man sich Materialien und Gestaltung zusammen, die das können. Und es geht oft für mich mit altem Material besser als mit neuem. 古くても良い素材を見つけ、さらに10年、20年使えるバッグによみがえらせる。ハックさんはその作業をこれからも続けていきます。Ich habe heute sehr, sehr viel gesehen, sehr viel gelernt. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Auf Wiedersehen und tschüss. Le Japon en français. Tiens. Avec cette jolie feuille de papier. Elle a l'air très concentrée. Oh, mais ça prend forme. Voyons voir. Ah, je comprends. L'origami est l'art du pliage du papier. On peut créer plein de formes différentes. Un papillon, un chien, une boîte, une fleur, un crabe. Ah, c'est une grue. C'est un oiseau symbolique du Japon. Une légende dit que quand on plie 1000 grues de papier, un vœu sera exaucé. 1000 grues! Voilà un sembat zoulou. On le fait pour prier qu'un proche guérisse, vive longtemps ou pour avoir de la chance. Si je fais 15 grues par jour, ça me prendra 2 mois pour le finir. Oula! Tiens, tiens, tiens. Un chat.